pour que anga boni ngono on chamambe ni ya nyininga an fa do ya fo keneka ko chamambe bo sariya kalama de nube tribunal la tribunal le baro ko ja kontu manga ninke ja ni ninke anyangati ni ja sariya ni ko ja nimbeya ko sariya doro te kiri doin. Et c'est ce que le Maxime dit. Nul n'est censé ignorer la loi. Odato sariya yana kala wolea abe teme sira chama fe folo ka soro kala wolea ka wajibiya beka o sira chama no be batura abela wolea domina o domba soro dugumo bebe sariya ndo meno de wala wala an fa ko kayo de menyo de wala wala an sigile blongono e choroba ko nu tumeni ndo an shite ni chamando wa anta ke an beka ko de ke a folo munye ne kalo duru woro de ke kaso bomba kono mo ba kaso bomba la ko e sheshwe do be sans saba sanani ko jugement de liku wole mais ni e kaso bomba kono ni e mo kemela bo ko nyininga amugo bi kono tombe ba fie kanta ya fa jujuye mo bi kono ton mais kasoro wani u kwa fenyinga wa fie juju de ntonyo na iba soro ube kumina ube nyangati min kono sariya de afoko kuniyo keika nyangati tan iba soro juju ma foi ke ka sariya doron de la walea kasai ni koke sariya ko niye ni koke ni nyangati kanga daiku iba soro juju ma foi ke ay sariya doron la walea nga mume kasobo makono ni o nyinga ko juju de sariya ale keta ale bra ni tonyo biale kan mais iba soro tigi ere do na fate député a bengay député walma koro député obeta boye dongo do kasobo makono abeta dumuni dama abeta wari dama abeta fond dama aba fo ko juju ya ntoro juju de binan denga nga ale ta fa de kaso kono ko sariya mini juju aboli kale de ata assemblée la de 99% munumbe kilika tonyo kono ni uyininga uba fie ka be magistrat ani tribunal de uta do ko député o nobe sariya jugu dola o sariya dunko ne be benamunka député ko yani ka sariya ta ni i ɲɔgɔn dɔ nana k'a fɔ ko ne b'a fɛ ni nin kojugu kɛra ni nin ko sina kɛra an ka nin sariya da kun o ma n'o bi a député kɛɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ fɔ député bɛɛ ko bɛɛ ka segin ka t'i ka sigiyɔrɔ la ka taa fɔ ko député dɔ nana ni nin hakilina ye n'a kɛra sariya a bɛ boli Mali bɛɛ kan ɔ est ce que aw hakilina ye di ni sariya kan an ka dugu kɔnɔ n'a a kɛra sariya ye anw tɛ se ka ban k'a tɛ boli an kan est ce que sariya in nafa bɛ an ye wa a nafa tɛ an ye wa est ce que mun taara ni sariya hakilina ye bulonba kɔnɔ est ce que a miirila fan bɛɛ kan wa peut-être que ale sariya in miiri ka tɛmɛ ni a sigiyɔrɔ ko de ye nka ale t'anw sigiyɔrɔ ko dɔn député doit aller exposer l'idée du projet de loi à ka population la u ka hakilina ye mun ye sariya la i b'a sɔrɔ fɔ ko ne ye nin ko kɛ mun nana n'a hakilina ye o ko a y'a ɲangati kalo 5 a y'a ɲangati san 3 ale ka député dugukɔnɔmɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko non ni nin ko sugu kɛra a kana kɛ san 3 ye a y'a kɛ san kalo 2 ye a y'a kɛ kalo 3 ye ou bien a kana kɛ ɲangati ko wɛrɛ ye fura wɛrɛ b'a la mun tɛ kaso la don ye fura wɛrɛ b'a la mun tɛ nin ye a ka kɛ wari sara dɔrɔn nka a kana kaso kɛ ni bɛɛ welela don min na ka na bulonba kɔnɔ ale bɛna fɔ ale ka dugukɔnɔmɔgɔw ko ko min filɛ nin ye tiɲɛ don a man ɲi nka ɲangati min fɔra a hakilina tabaga bɛɛ anw bolo kaso la don kun tɛ a ka ɲangati ka kɛ wari ye a kana kɛ kaso la don ye ale fana b'a ka dalilu fɔ assemblée kɔnɔ o de ye débat ye nes député fanba wulila ko k'a ko ɲangati kɛ wari ye a ko ɲangati de bɛ kɛ wari ye Mali bɛɛ kɔnɔ ni député fanba wulila ko k'a ko ɲangati kɛ san 3 ye o de bɛ k'a ɲangati ye code pénal kɔnɔ ni député wulila ko k'a ɲangati kɛ juru sara dɔrɔn ye a bɛ taa code civil kɔnɔ a banna ɔ n'a taar'o ye député kan ka segin tuguni ka taa ka tugu kɔnɔ ko komi sariya min kun kuma bɛ yen hakilina tun bɛ yen bɛn kɛra kan nka a wolola mun na a filɛ nin ye
donc beki janto désormais anga sigida la I wala kata mali fan o fan ni ni ko ke anyangati ni député yana kata abena nyefa ka mugo ye ni wakilina mu abeto def assemblée kono na sera ka député famba la son uluka kilina famba o be mali la boli mali fambe ngani be wala munga abe sigintuguni kana saria ko nyefa ka mugo ye pour que désormais ou ka aramadea kono ou kana son akonyo kona ka be ou ka note ni nyangati de be unye ba obe député Jondo ko furu siri tu ka ta saria fo ko ni sueninge itemeto e fin d'aller dro ya soin vol simple o se o nyangati muye iye mugo belen clé saba ka don air laje ka bo air laje ka ta ka clé ta ka to dupliquer kana dayele ou bien ka gazifier ka do aka dayele ka do vola grave o nyangati e juli iye ko ta ka do nyangati e juli iye mugo chi ngai ma chi ni fagali nga ala ke kele kono fagali borala o nyangati e muye iya dabwa kama ka wuli yata karsa faga o nyangati e muye député John Beta ni nyefo na nimu minerala kaso kono o va fo juju de ndo ningela kono on a bere me juju bro John a bere duma député ou t'explication ke mais va sur le député quel meta fo a faille kaso la a de kaso la comme li tient là fo député quel meta juju barako karsa hine anga tereme mais ni ko ka dangali ke a de me juju danga te fa danga ko député rebe fara a denga ka juju danga donc député o take anyo de fo chokrobaye mo mungera kita kono ama fo jonjo bala ama fo jonjo tala na awre ka laje sariya mi molelara sariya inde mai wa walma sariya la wole ato ma islam ya la wole o de mala wole a choko la wa oh député Kalatabe kita ki Seneko kita Lakanako kita Kiriko kita Kalanko kita donga Barako ani mali yere be hami kofe ni awba fe ka feye aye fiye kirila manga min kera annafa ye est-ce que auta fo député ne awye ke kita député est-ce que ni yoro mi flenie e beta miri nawa ayen de expliquer député Chitake alors que radio be mali fambe député be sera minta million fla ani wa kemeni ko kalo siente mo fle keme ani ko hali na kera kata contrat keni radio doye wabi nani kalo donc ngele bafotigi de tumake Mackenzie ani Madou bafotigi le faisait chaque semaine bafotigi tunga émission mere nouveau camp atumena ko restitution abena nyefo comme sisi mugoye mafo mugore kunda kenga ne bafotigi de kunye abena radio ta avec moi beye parce que Diemero na bitante mugo bolo ku sigi air flyer kelen ki la main nani be kuma radio ka mugo pse ka ila me mobili kono pse ki la main kuto barala alu pse ka émission enregistrée à claque à la main ko fait nous la fiara il faut évoluer avec le temps au bolé